Jadi untuk IPT itu directly the test is from US ya. Dan itu biasanya lebih mahal dan lebih susah ya biasanya. Ada yang preparation ya. Jadi preparation yang tersebar di Indonesia itu banyak ya. Usually every university who has language laboratory has its TOEFL preparation. Okay. Jadi ada dua tipe ya. Tipe yang IPT berarti kalian itu mahal ya, sekitar 500 sekarang ya, 500 ke atas. Itu langsung dari Amerikanya biasanya. Nah, ada juga preparation ya. Jadi kalian harus bisa membedakan tes TOEFL ya. Itu harus dilihat dulu apakah itu IPT ya atau preparation only ya. Tes preparation itu di UPI juga ada ya, di lab bahasanya tuh ya. Nah, itu sekitar berapa ya? Kalau dulu saya cuma 80, tapi sekarang udah 100-an lebih mungkin. Nah, itu preparation. Biasanya preparation yang buat itu lab bahasa universitas tersebut ya. Di Unpad, ITB gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mau formal ya, berarti kalian harus nyari sertifikatnya yang IPT ya. Jadi yang langsung ya. Tapi itu sesuai requirement nanti. Apakah harus IPT atau preparation yang di universitas formal bisa gitu ya. Biasanya kalau sekitar kalian mau job apa namanya di beberapa swasta itu biasanya bisa ya. Tapi kalau BUMN atau negeri ya saya nggak tahu ya gimana apakah harus IPT atau sebagainya. Jadi ada dua tipe ya. Okay, it's around TOEFL in general. Any questions before I continue? Sir, may I ask question? Yes, please, Jody. Pakai bahasa aja mungkin agak-agak ini. Kalau misalkan untuk Boleh. IBT sama paper itu berarti untuk penerimaan di misalkan di mungkin universitas yang lebih lanjut untuk S2 itu lebih diterima ya Pak, yang IBT. Betul. Ya, kalau IBT itu pasti ya. Untuk internet base itu pasti ya. Karena jarang yang membuat ya di kita di Indonesia. Biasanya kalau IBT itu udah benar-benar formal dan eh, mahal biasanya ya, expensive. Kalau IBT ya, internet ya. Kalau IPT ya, ingat kalau IPT itu masih paper based, cuman dia internasional gitu ya. Nah, jadi kalau kamu mau S2-nya di sekitar Indonesia, negeri gitu ya, itu bisa pakai TOEFL yang paper based aja ya. Yang tapi ada yang IPT atau prediction ya. Jadi tergantung requirement. Atau biasanya mereka kalau setahu saya banyak juga yang ini ya membuat tes sendiri ya. Kayak Unpad gitu, ITB biasanya mereka membuat tes sendiri untuk S2-nya. Termasuk UPI ya, untuk S2-nya mungkin mereka juga sama ya. Tes bahasa Inggrisnya berbeda. Yang base TOEFL base ya. Tapi kalau misalkan universitas lain mungkin yang tidak membuat tes TOEFL ya mereka serahkan aja ke mahasiswanya atau calon mahasiswanya buat cari tes TOEFL sendiri. Okay, is that clear, Jody? Yes, sir. Thank you. Okay. All right. Any more questions before I proceed? No? Okay, I'll go on to listening parts. Yeah. Remember that most of them speaking in American accent, yeah, for TOEFL. But for nowadays, yeah, nowadays or recently, I found many unusual accent. Biasanya untuk listening itu dulunya biasanya American accent aja. Paling sekitar 5% yang Australian, ya, British, Ireland. Tapi untuk sekarang hampir 10 sampai 20. Jadi kalian
mau nggak mau ya aksennya nggak hanya Amerika aja ya yang kalian pelajarin. Jadi nyampur. Tapi ada tipsnya ya. First, you need to read the instructions and question carefully before you listen. Nah, jadi sebelum kalian benar-benar mendengarkan si listening ya, nah ini kalian harus mendengarkan instruksinya dulu dan questionnya. Jadi di situ ada option ya, seperti ini. Nah, ini optionnya kalian baca dulu. Susan is going to graduate next week. Susan's brother is running to his hometown. Susan will be there. Nah, ini akan menyempitkan perkiraan kalian akan apa yang akan kalian dengarkan. Ya, jangan sampai Susan ini kalian artikan bahasa. Susan itu apa bahasa Indonesianya ya? Nah, sampai situ ya. Karena di sini ditulisannya kalau Susan kapital misalkan di tengah-tengah berarti itu nama orang ya. Nah, itu kalian harus tahu ya. Oh, ini nih ngomongin tentang Susan. Di sini ada graduate ya, berarti tentang graduation ya. Di sini ada brother, oh ini tentang brother, hometown. Try to understand the situation before you listen. Nah, di sini ada yang British ya. Remember one lecture is spoken with a British or Australian accent. And then number 3, try to get an idea of the situation. Who are the speaker? Where are they? And why are they speaking? Jadi kalian harus kepo dulu ya. Ini situasinya seperti apa nih? Oh, kira-kira di mana mereka? Siapa mereka? Kenapa mereka berbicara seperti ini? Jadi kalian karena itu menentukan eh, kalian bisa menjawab dengan benar atau tidak. Karena nanti banyak sekali meaning ya, meaningnya itu yang implisit ya. Jadi kadang-kadang suka apa ya, kalian harus conclude yourself ya itu banyak ya. Jadi kalian harus tahu, oh ini maksudnya apa. Jadi nggak langsung mereka bilang A, nggak langsung bilang B, tapi mereka express with another situation ya. Tapi merujuknya ke situ gitu. Kayak kalian nanya gitu ya temennya, hey kamu mau kemana? Oh saya mau ke toilet. Nah nggak seperti itu. Tapi kamu mau ngapain gitu kan? Kamu mau ngapain kan? Tapi jawabnya saya mau ke toilet gitu kan? Kamu mau ngapain? Jadi eh, itu kalian harus conclude bahwa dia itu mau buang air kecil gitu. Itu ya maksudnya. Jadi uh, you have to interpret the situation by yourself. Makanya kalian harus tahu ya, ini orangnya siapa, gitu, di mana dan mengapa mereka berbicara. Okay, so in some question, in a portion of the lecture or conversation is replayed, so you don't need to rely on memory of what was said. Jadi ini nggak terlalu banyak memakan memori ya. Jadi kalian harus asalkan kalian bisa mengerti situasinya. Terus clue number 5, listen for signpost word ya. Kalau kalian tahu signpost word itu kata-kata yang kayak transition markers ya. Jadi tanda-tanda turning dari misalkan situation A ke situation B ya. Nah, itu biasanya dijeda oleh sign pause ya. Sign post word. Sign post word itu seperti namun, jikalau, akhirnya, per second ya. Tetapi ya. Maka dari itu, karena gitu ya. Itu sign post. Kenapa kita harus anticipate ini? Karena they will help you to anticipate what the speaker will say. Ya. Oh, jadi jangan sampai kalian terkecoh ya. Ah, saya mau mandi, udah aja. Tapi kalian nggak tahu sign postnya apa. Saya mau mandi tapi nggak ada air. Gitu. Nah, tapinya itu penting ya. Saya mau mandi, I'd like to have a bath, but there's no water, so I'll sleep instead. Gitu ya. Apa yang akan dilakukan berarti tidur ya, nggak jadi mandinya karena nggak ada air. Gitu.
Jadi itu yang kalian harus pahami. Okay, for number 6, for some question you will need to understand the speaker's attitude. Ya, jadi ini penting ya. Kadang-kadang kalian mendengarkan, kalian harus tahu juga ya. You need to know the voice tones ya. Tone-nya seperti apa, emotional expression-nya seperti apa. Jadi you you will able to anticipate the answer ya by listening carefully for the emotional attitude by speaker. Misalkan, oh my god, gitu kan, oh dear, gitu kan, dear berarti sedih. Terus ada yang kaget, wow, you're kidding, gitu ya, berarti itu something that's surprising. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Walaupun kalian tidak melihat ekspresi wajahnya, but you still are able to know from the tone of the speaker's attitude. Okay, from here, any question before we go to part 1? Gimana? Sudah paham? Sudah ya? Yes, fair. Yes, we already understand. I All right, think great. go. All right, so first one, yeah, this is the clue number 1. You have to draw conclusion here. Okay, di sini ada who, what, and where. You should be able to draw conclusion about who the speakers are, what the second speaker probably intends to do, and where the speakers are. Gitu ya. Actually, I usually teach over a very long term, yeah, because listening part is one of the skill that is not easily to be mastered, to overcomes by students. Tapi di sini goalnya kalian nggak harus bisa gitu ya 1,5 jam karena agak sulit gimana basic kalian. Jadi kalian harus paham dulu gitu ya. Nanti praktisnya kalian bisa lakukan sendiri nanti ya. Jadi saya memberitahu aja clue-cluenya, gambarannya seperti apa untuk listening ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi tetap ya, still you need to practice more for this listening. Karena ini adalah skill itu tidak bisa didapat dengan cepat ya. Wah, 1,5 jam atau 1 hari atau 2 hari kalian langsung bisa listening ya. Ketika kalian dari nol nggak bisa dengerin apa-apa, nah, it's quite impossible. Okay, first of all, nah di sini kalian baca dulu ya. Kelihatan nggak? Is it too small for you? I will stop share first. And I'll share with sound. Share sound. Kedengeran ya. Jadi kalian baca dulu tipsnya ya. Ini ada 3 dulu. In an office, in a photo studio, a classroom, in a gym. Ya. Nah, you see the option here. Jadi optionnya kalian pahami betul-betul. Nah, kalau short seperti ini, sepertinya gampang ya. Kalian bisa tebak kalau ini semuanya tempat ya, office, studio. Berarti kemungkinan itu tentang where ya. Di sini number 2 ada a passenger, a flight attendant, a pilot, and a co-pilot. Nah, semuanya ini tentang apa nih? It's around Who? who ya, occupation ya, or job. Probably who are they? Who the speakers are. Number 3, it's around What to do. what to do, yeah, what the second speaker probably intends to do. So all things in 3 are around activities. Yeah. So you need to listen carefully with this and try to understand, yeah, like mop the floor, start mopping the floor, put the tablecloth over the table, fishing, dusting the table. You need to understand. That's the very important things here.
Okay, are you ready? Please use headset if necessary for good quality listening. Exercise. Directions. Kedengeran nggak tuh? Can you hear that? Yeah. Yes, sir. Listen carefully to the short conversations and questions. Then, choose the best answer to each question. You should be able to draw a conclusion about who the speakers are, what the second speaker probably intends to do, and where the speakers are. Number 1. I forgot to take notes during Professor Adrian's lecture. Don't worry. Use mine. I don't need them at the moment. Where does this conversation probably take place? Oke, ini seharusnya kalian sudah mengerjakan 5 detik. 5 detik lagi kalian baca nomor 2. Number 2. I'm sorry, sir, but would you mind fastening your seatbelt? We're about to land. Thanks for reminding me. Who is the man? Number 3. Are you going to mop the floor now? Right after I finish dusting the table. What will the man probably do next? Oke. Nah, ini gambaran kalian melakukan short conversation ya. It's around drawing conclusion, who, what, and where. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi kalian ada yang berbicara man and woman ya. Setelah itu narator ya. Itu yang memberi pertanyaan. Setelah itu kalian dikasih waktu sekitar 10 detik ya. Dan itu harus cepat ya. Jadi ketika misalkan nomor 1 kalian sudah beres ya, listeningnya, recordingnya sudah selesai, kalian jawab, nah itu 5 detik harusnya sudah selesai. Oh, ini yang A misalkan. Nah, tulis. Nah, kalian fokus lagi ke yang 2, kalian baca sebelum dia berbicara ya recordingnya. Oh, ini tentang passenger flight attendants pilot co-pilot. Oke, langsung kalian konsentrasi di situ ya. Konsentrasi. Setelah itu, oh ya, saya ketemu lagi nih yang C. Nah, terus setelah ketemu yang C, kalian sisihkan waktu beberapa detik membaca yang nomor 3. Ya, itu yang paling efisien ya. Tapi kadang-kadang kita suka sulit ya. Nah, seburuk apapun ya, tetap kalian harus konsentrasi ya ketika kalian mendengarkan. Apalagi kalau misalkan ya kalian mengerjakan nomor 1 ya. Nah, jangan sampai ketika listening nomor 2 sudah mulai, kalian masih bingung nomor 1 jawabannya apa. Ya. Ngerti nggak? Jadi kalian harus fokus ya. Kalau misalkan nomor 1 itu sulit ya, kalian bingung, nah, kalian titikin aja dulu atau kalian asal ya guess atau tebak ya. 1, 2, 3. Jadi nomor 2 tetap kalian harus dengarkan. Ya. Mengerti sampai sini? Ya. Understood, sir. Alright. So you need to be very carefully listen ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 kalian bingung, jangan sampai ke bawah-bawah ke nomor 2 ya. Jadi nomor 2 itu harus konsentrasi lagi tuh, karena situasinya pasti berbeda ya. Nah, ini kan 1 office tadi ya, tiba-tiba jadi ke penerbangan kan, itu situasinya beda. Jadi kalian harus fokus. Jadi kalau misalkan nomor 1 kalian nggak bisa ya, let's go and be bygone ya. Yang lalu biarlah berlalu ya, jangan dipikirin ya. Mantan jangan dipikirin, udah fokus ke yang masa depan ya, yang nomor 2 ya. Nah, ketika kalian fokus yang nomor 2, kemungkinan kalian bisa mengerjakan. Nah, jika kalian tetap memikirkan nomor 1 ya, karena penasaran gitu ya,
Kemungkinan nomor 1 salah, nomor 2 juga karena konsentrasi salah juga. Jadi kalian double ya. Double kill jadinya. Ya. Siap? Coba nomor 1 kira-kira apa? What's your answer for number 1? The answer is C, in a classroom. In a classroom. Ya. Itu ada note-nya itu tentang take note ya during lecture. Speakers are what the second speaker probably I forgot to take notes during Nah ya, I forgot to take note. Professor Adrian's lecture. Oke, pas Profesor Adrian lecture. Don't worry. Use mine. I don't need them at the moment. Where does this conversation probably take place? Jadi ini conclusion ya. Jadi kalian harus draw conclusion. Dia nggak bilang dia di classroom atau apa. But they only give you clues. So you need to conclude. Oh, kalau di office take note. Terus tentang lecture nggak mungkin ya. Foto studio apalagi. Di gym juga enggak ya. Jadi yang betul adalah yang C in the classroom. Okay, what about number 2? What are the speakers? Number 2 is, the answer is A, passenger. Passenger. Iya. Siapakah? Nah, itu juga who ya. Jadi kalian harus mendengarkan baik-baik ya. Yang biasanya man sama woman ya. Tapi kalian harus juga mendengarkan nama-nama nanti ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa yang satu itu yang ngomong cewek atau cowok ya itu bahaya ya. Jadi kalian harus tahu yang man-nya siapa, yang woman-nya siapa. Karena di sini tadi menyuruh apa namanya? Seatbelt ya. So the correct one is the passenger. Kalau woman-nya yang ditanya berarti flight attendant. Karena yang ditanyakan itu si woman, si man ya. Thanks for reminding me. Who is the man? Nah, who is the man kan? Berarti betul ya. This one is a passenger. Great. Okay. What about number 3? What's your answer for number 3? Number 3 is mop the floor. Eka gimana Kak? Finishing dusting the table. Finish dusting the table. Jody? My answer is mop the floor. Because Mop the floor. he is right now dusting the table, and next he want to do is mop the floor, I think. Okay. Let's see ya the conclusion for that. Coba kalian dengarkan lagi. The floor now? Right after I finish dusting the table. What will the man probably do next? Nah, what's the man probably do next? Ya, kalian harus pahami next ini next apa? Next setelah selesai conversation ya. Bukan setelah next mop the floor gitu. Nah, ini sedikit mengecoh ya. Jadi yang paling betul adalah yang D, finish dusting the table. Ya. Ya, jadi ya. Jadi kamu harus pahami betul ya. What's the man probably do next? Next-nya itu setelah conversation berakhir. Ya. Jadi are you going to mop the floor now? Kamu mau ngepel floor? Enggak tuh. Kamu nggak lihat saya lagi dusting the table. Nanti tunggu dulu, saya mau beresin dulu dusting the table. Gitu. Nah, setelah conversation berakhir, apa yang dilakukan si cowok? Berarti finish dusting the table. Jadi ya. Okay, from here, any question? Oh, it's clear ya. Okay, for category number 2, yeah, it is usually around understanding statement and negative expression. Biasanya begini, tipikalnya ketika
question atau conversation ya, atau listeningnya itu dia didn't ya, negatif ya, si apa ini, si optionnya yang benar adalah yang positif ya. Seperti itu, tapi harus meaning yang sama gitu kan. Jadi jarang yang misalkan si man-nya bilang I cannot swim. Terus jawabannya opsinya I cannot swim juga jarang. Biasanya dia I cannot swim berarti positif jadinya. I'm afraid of swimming. Jadi tapi dengan makna yang sama. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalian antisipasi ya ketika negatif. Oh, dia nggak bisa atau dia tidak tinggi. Berarti dia pendek. Nah, ini kita akan coba Siapa ini? Siti. buat project Boleh di Boleh. mute project Fatia? Yes, sir. It's not me. Hah? Udah ya? Udah. Sudah, Pak. Okay. Right. Any question here before we play the recording? Jadi kalian harus perhatikan ya. The second speaker's line containing negative ya. Jadi ada first speaker ya. Biasanya kalau short conversation itu ada yang pertama yang berbicara, yang kedua ya. Jadi kalian perhatikan yang second speaker's line ya. Containing negative. The answer to the question is usually an option with an affirmative sentence. Ya. That means the same as the line. Ya. Jadi kalau second speakernya bilang negatif, berarti jawabannya biasanya positif. Ya. Dan tipikalnya yang ditanya itu second speaker. Ya. Jarang yang first speaker, walaupun ada. Ya. Jadi si A ngomong ini, terus dijawab sama si B. Nah, yang ditanya itu si B, ya. Bukan si A. Gitu. Tapi tetap kalian harus tahu apa yang ditanyakan. Ya. Karena itu menyangkut jawabannya. Gitu kan. Ngerti kan? Oke. Okay. Listen it. Listen to it. Strategy 2. Sample problem. How come it took them an extra hour to get to the cinema? They didn't drive fast enough. What does the woman say about the trip? Nah, kalau ada conversation-nya seperti ini ya. Man, woman, narator. Gitu. How come it took them an hour to get to cinema? Kok bisa jam ke cinema? They didn't drive fast enough. What does the woman say about the trip? What is the answer? A. A. I think it's A. Yes. They drove rather slowly. Yep, that's right. Artinya kalau didn't drive fast enough berarti agak pelan ya. Slowly. Kalau yang B couldn't itu negatif lagi. Didn't drive to the cinema negatif. Ya, kemungkinan A sama C karena positif ya. They wanted to drive quickly to the cinema. Nah mungkin kalau misalkan kalian nggak tahu meaningnya ini yang kalian perlu ya. But the correct answer is A. Okay. Now this is what we call about special expression, idioms, and phrasal verbs. Nah, ini yang harus kalian perbanyak kosakatanya ya. Kemungkinan agak sulit kalau kalian jarang menemukan kata-kata seperti ini karena beda ya di kamus sama. Jadi untuk tipe ini ya, kalian benar-benar harus banyak mendengarkan listening ya. Orang bule ngomong gitu ya. Karena istilah-istilahnya unik gitu. Itu yang dinamakan special expression.
Ada yang dinamakan idioms juga ya. Berarti itu seperti kiasan gitu ya. And phrasal verb. Nah, phrasal verb itu biasanya ada ya di kamus, tapi kalian harus hati-hati ya. Phrasal verb itu seperti look for gitu ya. Biasanya kata kerja disatukan dengan preposition ya. Dan mereka mempunyai makna yang berbeda daripada kalau misalkan look up gitu ya, melihat ke atas ya. Look up. Nah, artinya apa look up tuh? Jadi bukan melihat ke atas, harusnya menghormati, berarti respect ya. Nah, itu yang dinamakan phrasal verb ya. Frase. Nah, ini yang banyak muncul juga ya. Tapi kalau kalian sering mendengarkan movies misalkan orang-orang barat ya banyak ya mereka menggunakan phrasal verb seperti ini ya. Jadi you need to understand it ya. Jadi 3 ya, special expression, idiom, and phrasal verb. Okay, listen carefully because line is very contains special expression, idiom, phrasal verb ya. Nah, ini ya. Unit 4. Short Conversations. Understanding special expressions, idioms, and phrasal verbs. Sample Problem 1. Shouldn't someone pick up the clothes from the cleaners? Don't look at me. What does the man mean? Nah, don't look at me ya. Nah, ini special expression nih. Kira-kira jawabannya apa? B. It is B. He doesn't Yeah, intend it's to get the B. clothes. He doesn't intend to get the clothes ya. Jadi don't look at me itu dia nggak mau melakukannya ya kan, nggak niat gitu ya. Kalau yang the clothes don't look clean to him ya. He can yang C he can pick out his clean clothes gitu kan. The woman should stop staring at his clothes. Nah, kalau kalian nggak paham ini pasti look ya, berarti stare. Gitu. Kalau kalian ngasal biasanya yang dipilih yang ada clothes-nya gitu ya, clothes ya, ada cleaners. Tapi kalian pasti milihnya yang C sama yang A. Jadi biasanya ya untuk listening sama option ya, atau jawaban yang benar itu berbeda suara biasanya ya. Malah yang suaranya sama ya, kalian ketika mendengar clothes, terus di opsinya ada clothes juga, kalian pilih itu, biasanya salah ya. Jadi jangan sampai menggunakan insting kalian ya, based on your hearing ya. Pendengaran kalian oh ini tentang ini ya. Kalian nggak tahu situasinya, kalian milih sesuatu yang sesuai atau sama suaranya. Nah, itu biasanya salah. Malah yang berbeda itu biasanya betul. Berbeda suaranya. Walaupun intinya ya kalian harus tahu meaningnya. Tapi kalau kepepet, wah kenapa apa ya saya nggak tahu nih maksudnya apa. Nah, pilih yang suaranya berbeda dengan opsi. Gitu. Okay, next is making inferences and implied meaning. Nah, ini step yang agak rumit ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu makna tersiratnya apa gitu. Makna dalamnya apa. Nah, misalkan yang ini ya. Unit 5. Short Conversations. Making inferences and understanding implied meaning. Sample Problem 1. I've heard Karen had a terrible accident. Let's visit her. No need to. It's not serious. She has recovered from her injury. What can be inferred about Karen? Jadi ya. Kalau kalian has trouble saying let's visit her. No need to. Nah, kalian fokus ke sini. Gak perlu. It's not serious. Not serius. She has recovered from her injury. Dia sudah sembuh ya dari injury-nya. Nah, what can be inferred about Karen? Nah, kalau jangan kaget, kalian kalau ketemu narator seperti ini ya, berarti kalian harus nyari konklusinya. Maksudnya apa nih? Gitu.
Berarti si Karen itu seperti apa sekarang? Jawabannya apa nih? D. D. Karen is D. okay now. Yes. D. Karen is okay now. Nah, kita bisa menyimpulkan kalau Karen itu udah sehat, udah nggak apa-apa sekarang. Ini namanya making inferences. Okay, now let's go to longer conversation. Identifying the topic and listening for specific information. Jadi kalian identify topik ya untuk informasi yang spesifik ya. Ini ngomongin tentang apa sih ini? Biar kalian tahu spesifiknya apa nih. Oh, ini tentang beli pakaian di pasar. So it's all around the clothes or things that is in the market. Ya. Pasti semuanya seputar pasar. Nah, nanti kalian lihat spesifiknya apa, spesifik informationnya. Misalkan di pasar ada apa aja, siapa yang beli baju di pasar. Nah, this is the example ya. Ini opsinya di next page. B. Listening for specific information. Sample problem. Questions 1 through 3 are based on the following conversation. Hi, Clark. I called you this morning, but nobody picked up the phone. I just wanted to ask you about the Introduction to Psychology course that you took last semester. Are you taking Professor Palmer's course this coming semester? Yes, and I heard he's very demanding. Yes, you're right. Don't expect that he'll tolerate students coming late for his class. He gives a lot of assignments, and he's very strict about deadlines. Wow, that's discouraging. Aw, come on. If I can do it, so can you. Number 1. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk longer conversation ya, seperti ini. Jadi, kalian dengarkan ya, ini nomornya sampai berapa. Terus, you need to remember the situation ya, and specific information. Tapi tetap ya, kalian juga harus membaca ya opsinya. Jadi kalau ada instruksi yang panjang, biasanya ngasih contoh dulu, karena kalian udah bisa gitu ya, tahu harus bagaimana. Lebih baik kalian baca optionnya, pahami option-optionnya dulu ya, tentang apa saja. Nah, ketika ada listening yang panjang seperti ini, kalian sudah pernah baca, jadi not really difficult ya to guess the situation. Ya, misalkan to ask about the course, to introduce Professor Palmer, to ask for assignment, and so on. Oke, di sini ada beberapa nomor ya, 1, 2, and 3. Oke, siap ya. Nah, itu yang tadi yang sudah kita dengarkan ya. Nah, ini opsinya. Kalian baca dulu sekilas. Nah, ini bisa sambil kalian listening ya. Kalian baca. Itu kalau memang kalian bisa konsentrasi ya. Ketika, oh saya bisa konsentrasi sir. Saya listening sambil baca, itu konsentrasi saya tidak terganggu. Nah, berarti nggak apa-apa ya. Tapi kalian harus ingat juga kalau misalkan kalian listening aja bingung gitu ya, ini tuh ngomongin tentang apa. Kemudian kalian tidak sambil baca, kalian fokus aja ke listeningnya, pahami betul. Toh juga kalian sudah membaca opsinya kan, berarti kalian sudah tahu ya tentang. Oh, kalian kalau bisa gitu ya konsentrasi ya, lebih ya ketika jadi otak kalian bisa bekerja 2 kali gitu ya. Listening kalian bisa fokus, baca juga bisa fokus ya, it's okay. Kalian you can do it at the same time. Okay, let's go to number 1 until 3. B. Listening for specific information. Sample problem. Questions 1 through 3 are based on the following conversation. Hi, Clark. I called you this morning, but nobody picked up the phone.
I just wanted to ask you about the Introduction to Psychology course that you took last semester. Are you taking Professor Palmer's course this coming semester? Yes, and I heard he's very demanding. Yes, you're right. Don't expect that he'll tolerate students coming late for his class. He gives a lot of assignments, and he's very strict about deadlines. Wow, that's discouraging. Aw, come on. If I can do it, so can you. Number 1. Why did the woman call the man? Number 2. What do the speakers say about Professor Palmer? Number 3. How does the woman feel about taking the course? Okay, have you got it? Nah, Yes, sir. nanti nggak ada ya seperti ini ya. Nah, narator why the woman called them ini nggak ada tulisannya, cuman ABCD-nya number 1, 2, 3, 4. Ini untuk memudahkan kalian aja dulu. Okay, what's your answer for number 1? Number 1 answer is A, to ask about the course. Ya, to ask about the course ya. Nah, ini tipikalnya memang mirip-mirip ya. To introduce Professor Palmer, kadang-kadang ada juga gitu ya. To ask for an assignment ya. Ada juga pembicaraan tentang assignment. To complain about Professor Palmer, si cowoknya juga ada ya. Tapi itu bukan main idea-nya ya. Nah, yang ditanya itu why ya, did the woman call the man? Narator ini penting ya untuk kalian pahami. Yang ditanya apa sih? Ya, itu kalian harus jelas nih. Jangan sampai kalian nggak tahu yang narator bicarain apa ya. Pasti jawabannya pun salah, gitu ya. Karena why di sini ya. Kenapa? Oh, pertama kali dia berbicara dia bertanya tentang course ya. She asked about course. Alright, now let's go to number 2. What do speakers say about Professor Palmer? Number 2 is A, he makes his student work hard. He makes students work hard. Yeah, that's right. Yang lain salah ya pasti ya. The lecture comes late. Students late. Dia strict mungkin ya. Cuman yang jelas dia itu banyak ngasih tugas dan sulit ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi harus bekerja keras gitu ya. Jadi yang paling betul adalah A. What about number 3? How does the woman feel about taking the course? E, pessimistic. Ya, it's D ya. Tuh, dia sedikit pesimis ya di akhir-akhir. Alah, susah juga nih ya. Profesor Palmer's lecture. Terus langsung di encourage ya. If I can do it, so you can. Alright. Untuk longer conversation seperti ini, gimana? Bisa? Yes, I hope so, but I don't know if this taking in the real TOEFL test, because Yeah. I have I remember I have taking the TOEFL test, but in senior high school, the audio is kind of choppy, yes, so it's not really clear, and the accent that my teacher used is British, so it was really. Is it TOEIC or TOEFL? TOEIC ya? Oh, TOEFL. Usually for senior high school, they give TOEIC ya. Oh ya, satu lagi TOEIC ya. Kalian tahu TOEIC apa? Do you know about TOEIC? TOEIC is not really popular ya. Kadang-kadang kita TOEFL ya. Saya nggak tahu ya TOEIC kenapa nggak populer. But the situation is different.
TOEIC is a kind of test used for job ya, for work. Jadi kalau TOEIC itu untuk kerjaan ya. Jadi the conversation, the situation in reading, in writing, structure, listening. Jadi soal-soalnya itu related to around work. Berbeda dengan TOEFL itu tentang akademik ya, kampus, university itu. Tapi ketika pekerjaan pun mereka mintanya TOEFL. Saya juga nggak ngerti ya kenapa job itu pasti mintanya TOEFL terus ya. Mungkin karena TOEFL itu lebih susah mungkin ya. Jadi kalau misalkan udah bisa TOEFL udah nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, maybe ya. Dan mungkin lebih gampang dicari ya untuk TOEFL daripada TOEIC untuk tesnya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini ada 1 until 4. I'll give you 2 minutes. 1 menit aja lah. Coba kalian baca dulu. Number 1 until number 4. Option, borrowing a book, applying, writing. Ada lectures, libraries, paper, summary, journal. With the books. Nah, ini sekitar apa ya? Kampus juga pasti ya. Ada assignments ya. Tugas itu yang harus benar-benar kalian pahami ya dari awal ketika tes TOEFL. Pasti keluar nih seperti students, lectures, like librarians, ya, assignments, article, journal, paper. Itu adalah ya kata-kata yang common. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu assignment itu apa gitu ya. Dan itu pasti keluar terus ya untuk assignment. Oke, kita mulai ya. Okay, I will play once. Yeah. Exercise 2. Directions. Listen to each longer conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4 are based on the following dialogue. Do you know another library where I can borrow The Wealth of Nations by Adam Smith? I couldn't find it in our campus library. I got a writing assignment from my lecturer. I have to write a summary about the book. Have you checked it out in Baker Library? I think the library has comprehensive collections of books. I am a member there. In fact, I went there last week and I'm going there again to return the books I borrowed. Really? Can I come with you? Sure. Meet me at the Students' Lounge at 10 o'clock tomorrow morning. Should I bring anything at all? Yes. Just be sure to bring your student card. You'll need it to become a member. Number 1. What is the topic of the conversation? Number 2. Who are the speakers? Number 3. What kind of writing assignment did the man get?
Number 4. What do the speakers plan to do tomorrow? Ya, gimana nih? 4 sekaligus ya. Can you make it? Gimana, Eka? Jody? So lah. The number 4, I think I missed the number 4, but I don't know. Okay, so you need to understand well ya from the beginning ya. Yes. Di sini ada borrowing a book, applying for membership, writing assignment, attending a lecture. What's your answer for number 1? The number 1, the answer is A, borrowing a book from my library. A. A, borrowing a book. Topiknya borrowing a book ya, bukan writing an assignment atau writing an assignment. Coba kita I think it is borrowing a book because yeah juga sih. Ya, kan? Assignment is also, I think it's So also let's because see tujuannya what is buat the first assignment. purpose or goal. Ya? Purpose, ya. Okay, listen again. You know another library? Questions 1 through Kalau di option itu kalian tebak dulu kira-kira sampai mana nih ya. Itu kan langsung berapa ya? Sekitar 8 atau 10 gitu. Tapi kalian nggak tahu nih sampai mana gitu ya untuk listening ini. Nah, adanya di sini ya pas recording mulai kalian baru dikasih tahu itu 1 until 4. based on the following dialogue. Do you know another library where I can borrow The Wealth of Nations? Nah, berarti betul ya jawaban kalian. Karena tujuan utamanya dia, do you know another library? By Adam Smith. I couldn't find it in our campus library. I got a writing assignment from my lecturer. I have to write a summary about the book. Nah, itu kan tipis ya. Tapi yang ditanya di pertama itu adalah, do you know any library? So, it's not about writing assignment. Ya, betul kalian ya. So, it's borrowing a book from library. Tapi nanti kalian harus hati-hati juga ya. Apa yang ditanyakan pertama itu penting ya. Jadi, tujuan utamanya apa nih si cowok ngomong ke yang ceweknya gitu. Okay, so number 1 is A. Good job. And then what about number 2? D. Number 2 answers is students. D. Yeah, D, students. That's right. And what about number 3? Number 3, what's Summary. the summary? The answer is B. Test. What is number 4, Jody? For the number 4, I answered C. I don't know because I think I missed. What about the other? C. Huh? C. Coba Fatia, apa Fatia? I think it's for B. Meet the lecture. Huh? B. B, submit the assignment ya. Okay. Nah, yang betul adalah yang nih, dengerin ya. Man get. Become a member. Should I bring anything at all? Yes, Really? Can I come with you? sure.
Meet me at the Students' Lounge at 10 o'clock tomorrow morning. Should I bring anything at all? Nah, mereka mau ke library ya. Comprehensive collections of books. I am a member there. In fact, I went there last week and I'm going there again to return the books I borrowed. I'm going to return the book katanya. Berarti mereka janjian bukan read the book ya. Submit the assignment juga bukan, meet the lecture enggak ya. Mereka janjian mau ke library ya. Karena dia juga mau ngembaliin buku, si cowoknya mau nyari ya referensi buat si summary. This is the typical of longer conversation. Any question before I go to the last part? Sir, I have a question. Okay, Kak. Did you have any tips for this kind of exercise? Yeah, the tips are first, like I said before, for longer conversation, you need to briefly review the option given in the book test before listening. That's the important one. Jadi kalian harus tahu dulu dia itu listening itu sekitar apa. What will you listen around the condition of what? So what condition will you hear? Kondisinya kira-kira apa? Nah itu bisa dilihat dari opsinya. Kalian bisa lihat sini opsinya borrowing book, library gitu ya. Pasti ini librarian gitu, students, terus tentang tugas ya. Nah ini bisa jadi tujuan kalian. Oke, saya akan mencari ini. Tebak aja dulu gitu ya. Nah itu akan jadi kalian harus kepo nih. Kira-kira ngomongin apa ya? Kenapa ada jurnal di sini ya? Gitu ya. And then number 2, try to anticipate the question for every problem. Who, what, when, and why, and how. Nah, ini apa yang dilakukannya gitu ya. Siapa mereka ya. Ketika listening itu kalian harus antisipasi itu ya. Terus di mana nih mereka berbicara gitu kan, tentang apa, gitu. Kapan gitu. Jadi antisipasi dulu ya. Pertanyaannya, kalau kalian membaca opsi itu kalian antisipasi questionnya ya. Ketika kalian listening, kalian harus antisipasi segala sesuatu seperti WS question tadi ya. Siapa mereka gitu ya pas listening gitu. Mereka lagi ngapain kira-kira. And then try determine the answer while listening. Ketika listening, kalian determine the answer. Okay, and now let's go to the short talks ya. Nah ini terakhir ya. Kita lihat kalau tadi longer conversation ya. Sekarang yang terakhir itu tentang short talk. Nah ini mungkin menurut saya lebih sulit lagi daripada longer conversation ya. Karena ini monolog ya. Jadi kalian harus sedikit mengingat di sini ya. Walaupun nanti diulang-ulang ya. Untuk clue-nya seperti ini ya, untuk tipsnya kalian baca dulu ini tentang apa gitu ya. Setelah itu kalian lihat tahun-tahun kalau ada di sini ya, antisipasi 17-4, 1743, 18-4, 1843, terus ada number-number seperti 100 members, 700 medal receivers, 700 researchers, and 100 Nobel Prizes. Ini tentang I'll give you some time to think about this.
Okay, let's get started. Okay, please concentrate. Yeah, it's short talk. Exercise. Directions. Listen to each short talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4 are based on the following lecture given by a professor. There have been a number of international organizations that have made great contributions to science and humanity. One of the important ones is the American Philosophical Society, which promotes excellence in sciences and humanities through scholarly research, conferences, publications, library resources, and community service. It is an international organization that was founded in 1743 by Benjamin Franklin, the well-known American printer, author, diplomat, philosopher, and scientist. Thomas Jefferson was the Society's third president. During this time, in 1804, he involved the Society in the Lewis and Clark expedition, which he commissioned. In 1993, the American Philosophical Society had 700 members, including about 100 Nobel Prize laureates. The Society awards medals for achievements in various fields, including public service, the arts, humanities, social sciences, navigation, astronomy, and natural philosophy. The Society also publishes a yearbook, an annual directory, books, journals, a newsletter, and the American Society News. It also sponsors research grant programs. Number 1. What is the topic of the talk? Number 2. What is one method used by the Society to promote excellence in sciences and humanities? Number 3. When was the Society founded? Number 4. What does the speaker say about the Society's members in 1993? Okay, I hope you are able to catch the information, yeah, from the talks. Okay, so what's your answer for number 1? What is it about? B. Yeah, it's B. It's Yeah? B. The American Philosophical Society. What about number 2? Number 2, I Jawab think apa? it is through scholarly research. C. Ya, yang betul tadi tentang melalui scholarly research ya. Jadi penelitian ya. Okay, number 3. When is it founded? B. B. It was established in 1743. Yes, that's right. 1743. And what about number 4? C. Nah, itu ya. Ada yang mengecoh ya. Bravo, I missed, I think, because the question is in 1993, yes. But at the first, Yang betul itu its members include about 100 Nobel yes. Prize winners. Itu yang pasti ya. Nah, dia nggak bilang membernya 100 enggak ya. 700 medal receivers enggak juga ya. Terlalu banyak ya. Its member are 700 researchers enggak ya, enggak tentang researchers. Jadi si membernya banyak gitu ya, dan termasuk 100 Nobel Prize winner. Ini 1 until 4. Okay. Now this is the short talk. Yeah.
next week we are going to learn about structure. Jadi ketika tips ini tidak mempan gitu ya, aduh saya udah tipsnya sudah ini, ya berarti skill bahasa Inggris kalian untuk listening itu harus ditingkatkan. Caranya bagaimana, Sir? Untuk spesifikasinya kalian harus banyak listening, of course ya. Kalian bisa download di aplikasi Google gitu ya, Play Store banyak conversation ya in English, itu bisa kalian explore. Jadi kalau saya English conversation itu banyak ya. Kalian bisa download aja di situ, dengarkan, harus banyak kosakata juga karena ketika kalian listening kalian harus paham kan. Nah, itu juga harus diperbanyak tuh kosakata dalam listening. Terutama di sekitar kampus ya. Atau mau kalian expand to another section like at home, yeah, it's okay. The important one you are practicing ya. Bisa practice listening ya seperti itu. Atau melalui YouTube ya, kalau kalian misalkan suka tentang otomotif, nah itu YouTube-nya dari orang Inggris gitu ya. Try beberapa accent like American, orang Amerika, orang Inggris, orang Australia gitu ya. Dengarkan mereka, jadi semakin sering ya, the more often you listen and understand them ya, and it will improve also your listening skill. Atau movies ya, kalian suka movies ya, movies itu bisa juga ya. Atau mungkin tentang song ya. Jadi banyak media yang bisa kalian explore ya untuk sekarang. Sekarang itu gampang ya, nggak seperti dulu ya. Jadi kalian bisa dengan movies, songs ya di YouTube gitu ya orang. Atau yang paling efektif sih tentang conversation ya. Jadi kalian download conversation, kalian ikutin, kalian hafalkan itu bagus ya. Atau lebih baik lagi kalian practice ya. Kalau kalian practice, pasti kalian listeningnya naik ya level. Itu untuk listening. Nah, setelah kalian bisa, kalian cek lagi clue-cluenya gitu ya. Nah, insya Allah kalian bisa. Nah. Okay, the time is about to run out. So, any question before I finish our meeting today? So may I have a question? Okay, of course. It is at the early questions that I firstly got wrong. Yeah, at that moment, the speakers did not say what the speakers want to do next. Nah, ya, itu. Nah itu tuh cara recognize-nya tuh gimana ya? Soalnya itu tuh kan emang mirip banget itu tuh antara next mau ngerjain sesuatu atau emang next dia tuh emang dari conversation itu ngapain. Nah, betul. Jadi kita harus benar-benar mengerti ya question-nya dari narator. Kalau next ya, what's the speaker do next? Berarti next-nya itu setelah activity itu. Tapi kalau misalkan what will the man do after, misalkan after apa namanya tadi, after dusting after dusting the table, nah itu baru dia mop the floor. Nah, jadi kalau next itu berarti selanjutnya setelah conversation pastinya. Kalau logikanya seperti itu ya. Nggak mungkin kalau what is we do next, selanjutnya apa? Ini selanjutnya setelah dusting the table. Nggak gitu, logikanya jauh kalau misalkan setelah dusting the table. Kecuali dia bilangnya after dusting the table. Gitu. Jadi kamu harus benar-benar paham tuh maksudnya apa. Jadi ya. Yes, sir. Thank you. Okay. Syahrul, please. You want to ask something, Syahrul? Izin bertanya. Boleh.
Untuk pertanyaan pertama, saya pernah membaca gitu suatu artikel mengenai cara belajar bahasa Inggris dan saya lupa gitu kenapa alasannya. Tapi kenapa dalam belajar suatu bahasa gitu ya, secara psikologis itu memang harus dimulai dari listening itu. Pertama itu. Kedua, untuk mempersiapkan TOEFL test, adakah buku yang bisa dijadikan referensi atau yang berisi skill atau tips and trick supaya kita bisa belajar dari situ gitu. Nah, terus yang ketiga, misalnya saya ingin mengejar gitu ya TOEFL test skor 500 atau di atasnya gitu ya, paling kecil misalnya 500. Misalnya sekarang skor saya itu masih 450. Nah, kira-kira ada nggak sih atau bagaimana jadwal yang harus saya lakukan untuk belajar bahasa Inggris atau TOEFL test ini dalam waktu sebulan atau 2 bulan gitu untuk mencapai skor 500 gitu. Dan kalau ada, itu bagaimana pembagian jadwalnya? Apakah setiap hari misalnya 6 jam atau berapa jam gitu? Seperti itu. Oke. Alright, saya minta maaf ya, karena 1 menit lagi saya ada kelas lagi. Jadi I will answer briefly ya for Syahrul ya. Untuk yang pertama, kenapa harus listening ya? Karena begini, untuk listening itu penting ya, karena dia satu skill atau kalau misalnya kita mau mempelajari bahasa gitu ya. Ketika kita mendengarkan, biasanya langsung tersimpan di otak. Kadang-kadang kita gampang mengucapkan kalau selalu mendengar itu. Itu bukan bahasa Inggris saja, tapi ketika kita kecil ya, kita sering mendengarkan kata yang baik, berarti di otak kita pasti baik terus, gitu ya. Itu betul ya. Jadi kalian harus kalau mau bisa bahasa Inggris berarti harus banyak mendengarkan bahasa Inggris, gitu ya. Itu betul. Yang kedua untuk referensi ya, buku itu ada Longman ya. Itu bagus bukunya, itu bisa kalian dapatkan di mana aja gitu ya. Longman itu serinya banyak ya, bisa kalian beli atau kalian download di ininya ya, yang berbayarnya. Untuk yang ketiga step ya, itu kalau dalam durasi saya tidak bisa menentukan ya. Kalau dari 450 dari 500, saya nggak tahu basic kalian seperti apa, kemampuannya seperti apa, tapi bisa kalian usahakan dengan beberapa step. Seperti kalian cari kelemahan kalian di mana ya, itu yang kalian fokuskan. Misalkan kelemahan kalian di reading, berarti kalian fokuskan di reading dahulu. Misalkan 1 bulan ini saya harus bisa upgrade di reading saya. Misalkan. Berarti apa yang harus kalian lakukan ya, kalian harus banyak membaca jurnal bahasa Inggris gitu ya. Terus kalian banyak kosakata gitu. Nah ini tuh step-stepnya bisa kalian lakukan setiap hari ya. Kalau kalian mampu ya, itu setiap hari kalian baca jurnal, kalian targetkan dengan langkah-langkah yang kecil, misalkan 1 hari 1 jurnal, saya harus mengoleksi atau menghafal 20 kata gitu ya, dengan artinya paham gitu. Itu akan improve. Salah ya, boleh kok. Maaf ya. I think I have to finish ya. It's already 10 o'clock. We'll see you next week ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, let's say Alhamdulillah. 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 For listening part, I hope you are able to practice ya. Jadi banyak ya yang tadi yang saya berikan ya. Kalian banyak listening, ya. Tapi harus paham juga listeningnya. Ya. Okay, I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye and see you next week. Next week. Okay, sorry ya, I will leave the class. Silakan, Bapak. Terima kasih. Ya.
Akang Teteh, mohon jangan keluar dulu sebentar. Saya akan memberikan absensi outnya. Silakan untuk Akang dan Teteh diisi terlebih dahulu presensi outnya baru keluar dari Zoom. Terima kasih. Teh yang udah boleh langsung keluar. Iya, yang sudah silakan keluar. Kasih Teh. Sama-sama. Panitia punten mau tanya, Enggak, Teteh. kalau post test tuh post test setelah semua meetingnya udah selesai ya? Jadi bukan per meeting. Insya Allah post testnya per meeting Teteh nanti akan dikabari lagi di grup untuk lebih lanjutnya. Oh, oke. Makasih. Sama-sama Teteh.